Será que a gíria influencia a maneira como os acadêmicos escrevem hoje em dia? ¿La jerga influye en la forma en que los académicos escriben hoy en día? Não acha fascinante como palavras que começaram na rua acabam nos dicionários? ¿No te parece fascinante cómo las palabras que comenzaron en la calle terminan en los diccionarios? A formalidade da língua inglesa está realmente ameaçada pela popularização do slang? ¿Está realmente amenazada la formalidad del idioma inglés por la popularización de la jerga? Observa-se uma crescente aceitação de termos informais em contextos profissionais, não é mesmo? Se observa una creciente aceptación de términos informales en contextos profesionales, ¿verdad? Como a internet acelerou a disseminação de novas expressões e gírias em inglês? ¿Cómo ha acelerado Internet la difusión de nuevas expresiones y jerga en inglés? Acredita que o uso excessivo de slang pode prejudicar a clareza da comunicação em inglês? ¿Crees que el uso excesivo de jerga puede perjudicar la claridad de la comunicación en inglés? É possível traçar um paralelo entre a evolução do slang e as mudanças sociais na cultura anglo-saxônica? ¿Es posible trazar un paralelo entre la evolución de la jerga y los cambios sociales en la cultura anglosajona? Quais são os mecanismos que permitem que uma gíria se torne parte do vocabulário formal? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que una jerga se convierta en parte del vocabulario formal? A influência do inglês americano no slang global é inegável, concorda? La influencia del inglés americano en la jerga global es innegable, ¿estás de acuerdo? Não seria exagero dizer que o slang reflete a identidade de uma geração? ¿Sería exagerado decir que la jerga refleja la identidad de una generación? A formalidade da língua inglesa sempre foi estática ou também passou por transformações ao longo do tempo? ¿La formalidad del idioma inglés siempre ha sido estática o también ha pasado por transformaciones a lo largo del tiempo? Como a mídia, especialmente o cinema e a música, contribuem para a popularização do slang? ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación, especialmente el cine y la música, a la popularización del argot? Será que existe uma linha tênue entre o uso criativo da linguagem e a vulgarização do inglês? ¿Existe una línea tenue entre el uso creativo del lenguaje y la vulgarización del inglés? A adaptação de gírias estrangeiras para o inglês é um processo comum, não acha? La adaptación de jerga extranjera al inglés es un proceso común, ¿no crees? Não se esquece de que a linguagem está em constante mudança e o slang é parte natural desse processo. No olvides que el lenguaje está en constante cambio y la jerga es parte natural de este proceso. A formalidade da língua inglesa pode se beneficiar da vitalidade e criatividade do slang? ¿Puede la formalidad del idioma inglés beneficiarse de la vitalidad y creatividad de la jerga? Quais são os desafios de traduzir gírias em inglês para outras línguas, como o português? ¿Cuáles son los desafíos de traducir jerga del inglés a otros idiomas, como el portugués? Acredita que a educação formal deveria incorporar o estudo da evolução do slang? ¿Crees que la educación formal debería incorporar el estudio de la evolución de la jerga? Será que a gramática ainda tem o mesmo peso com tanta mensagem instantânea? ¿Será que la gramática aún tiene el mismo peso con tantos mensajes instantáneos? A informalidade das mensagens não anula a necessidade de uma base gramatical sólida, certo? La informalidad de los mensajes no anula la necesidad de una base gramatical sólida, ¿verdad? Observa-se um relaxamento nas regras gramaticais em conversas online, mas isso é preocupante?
Se observa una relajación en las reglas gramaticales en conversaciones online, pero esto es preocupante. Não acha que a clareza da comunicação sofre quando negligenciamos a gramática? ¿No crees que la claridad de la comunicación se ve afectada cuando descuidamos la gramática? Apesar da rapidez do texto, uma boa escrita demonstra profissionalismo e respeito. A pesar de la rapidez del texto, una buena escritura demuestra profesionalismo y respeto. Em tempos de abreviações, a gramática se torna um diferencial na escrita formal? En tiempos de abreviaciones, ¿la gramática se convierte en un diferencial en la escritura formal? Acredita que o uso excessivo de gírias e emojis prejudica a compreensão textual? ¿Crees que el uso excesivo de jerga y emojis perjudica la comprensión textual? A gramática é fundamental para evitar ambiguidades, especialmente em contextos importantes. La gramática es fundamental para evitar ambigüedades, especialmente en contextos importantes. Comunicação eficaz depende de um domínio da estrutura gramatical, não é mesmo? La comunicación eficaz depende de un dominio de la estructura gramatical, ¿verdad? Apesar do contexto informal, a coerência e coesão textual são importantes em qualquer situação. A pesar del contexto informal, la coherencia y cohesión textual son importantes en cualquier situación. A gramática não é apenas um conjunto de regras, mas uma ferramenta para expressar ideias com precisão. La gramática no es solo un conjunto de reglas, sino una herramienta para expresar ideas con precisión. A evolução da linguagem é natural, mas a gramática ainda serve como um guia para a comunicação. La evolución del lenguaje es natural, pero la gramática aún sirve como una guía para la comunicación. Apesar da praticidade do texto, uma escrita correta valoriza o conteúdo transmitido. A pesar de la practicidad del texto, una escritura correcta valora el contenido transmitido. Não se pode esquecer que a gramática é essencial para a interpretação correta de textos complexos. No se puede olvidar que la gramática es esencial para la interpretación correcta de textos complejos. Apesar da popularidade das mensagens instantâneas, a escrita formal ainda exige rigor gramatical. A pesar de la popularidad de los mensajes instantáneos, la escritura formal aún exige rigor gramatical. A clareza e objetividade da comunicação são diretamente influenciadas pelo conhecimento gramatical. La claridad y objetividad de la comunicación están directamente influenciadas por el conocimiento gramatical. Apesar do uso constante de abreviações, a gramática continua sendo um pilar da comunicação eficaz. A pesar del uso constante de abreviaciones, la gramática sigue siendo un pilar de la comunicación eficaz. Acredita que o futuro da escrita será marcado pela simplificação das regras gramaticais? ¿Crees que el futuro de la escritura estará marcado por la simplificación de las reglas gramaticales? Acredito que a imersão cultural, mesmo que virtual, acelera muito o aprendizado do inglês. Creo que la inmersión cultural, incluso si es virtual, acelera mucho el aprendizaje del inglés. Não se prenda tanto à gramática no início, a fluência vem com a prática constante, sabe? No te aferres tanto a la gramática al principio, la fluidez viene con la práctica constante, ¿sabes? Para mim, séries e filmes em inglês com legendas são ótimos aliados nesse processo. Para mí, las series y películas en inglés con subtítulos son excelentes aliados en este proceso. Que tal encontrar um parceiro de conversação nativo para praticar regularmente? ¿Qué tal encontrar un compañero de conversación nativo para practicar regularmente?
A repetição espaçada, usando aplicativos como o Anki, pode fixar o vocabulário de maneira eficaz. La repetición espaciada, usando aplicaciones como Anki, puede fijar el vocabulario de manera eficaz. É fundamental definir metas realistas e celebrar cada pequena conquista no estudo do idioma. Es fundamental definir metas realistas y celebrar cada pequeña conquista en el estudio del idioma. A exposição constante a diferentes sotaques enriquece a compreensão auditiva, não acha? La exposición constante a diferentes acentos enriquece la comprensión auditiva, ¿no crees? Considerando suas dificuldades, talvez aulas particulares com foco nas suas necessidades sejam uma boa opção. Considerando tus dificultades, quizás clases particulares con enfoque en tus necesidades sean una buena opción. A leitura de livros e artigos em inglês, mesmo que simples, expande o vocabulário e a compreensão textual. La lectura de libros y artículos en inglés, incluso si son simples, expande el vocabulario y la comprensión textual. Não tenha medo de errar. Os erros fazem parte do aprendizado e são oportunidades para melhorar. No tengas miedo de equivocarte. Los errores son parte del aprendizaje y son oportunidades para mejorar. Que interessante essa sua abordagem. A música em inglês também pode ser uma ferramenta poderosa. Qué interesante tu enfoque. La música en inglés también puede ser una herramienta poderosa. Acredito que a chave é encontrar métodos que te motivem e se encaixem na sua rotina. Creo que la clave es encontrar métodos que te motiven y se adapten a tu rutina. Para quem tem pouco tempo, podcasts em inglês durante o trajeto para o trabalho podem ser muito úteis. Para quien tiene poco tiempo, los podcasts en inglés durante el trayecto al trabajo pueden ser muy útiles. Não se esqueça de explorar diferentes recursos online, como canais do YouTube e aplicativos gratuitos. No olvides explorar diferentes recursos en línea, como canales de YouTube y aplicaciones gratuitas. Que bom que você está buscando formas de aprimorar seu inglês. A dedicação é essencial. Qué bueno que estás buscando formas de mejorar tu inglés. La dedicación es esencial. A prática da escrita, mesmo que em pequenos textos, ajuda a consolidar o conhecimento gramatical. La práctica de la escritura, incluso en textos pequeños, ayuda a consolidar el conocimiento gramatical. Considerando sua paixão por viagens, planejar uma imersão em um país de língua inglesa seria incrível. Considerando tu pasión por los viajes, planear una inmersión en un país de habla inglesa sería increíble. Que tal participar de grupos de conversação online para trocar experiências e aprender com outros estudantes? ¿Qué tal participar en grupos de conversación online para intercambiar experiencias y aprender con otros estudiantes? Será que a riqueza dos sotaques regionais enriquece ou dificulta o aprendizado do inglês? ¿La riqueza de los acentos regionales enriquece o dificulta el aprendizaje del inglés? Não acha fascinante como o inglês falado no interior de Minas Gerais difere tanto do carioca? ¿No te parece fascinante como el inglés hablado en el interior de Minas Gerais difiere tanto del carioca? A pronúncia carregada do Nordeste pode ser um desafio para quem está acostumado com o inglês padrão, não é mesmo? La pronunciación marcada del Nordeste puede ser un desafío para quien está acostumbrado al inglés estándar, ¿no es así? Em São Paulo, a influência de outros idiomas se reflete no sotaque, o que pode confundir estrangeiros. En Sao Paulo, la influencia de otros idiomas se refleja en el acento, lo que puede confundir a los extranjeros. Acredita-se que a diversidade de sotaques no Brasil torna o inglês mais acessível ou mais complicado?
¿Se cree que la diversidad de acentos en Brasil hace que el inglés sea más accesible o más complicado? Observa-se que a informalidade da linguagem no Sul pode impactar a compreensão do inglês formal. Se observa que la informalidad del lenguaje en el sur puede impactar la comprensión del inglés formal. É interessante notar como o vocabulário regional influencia a forma como se expressam em inglês, não concorda? Es interesante notar cómo el vocabulario regional influye en la forma en que se expresan en inglés, ¿no crees? A maneira como o inglês é ensinado no Brasil considera a variedade de sotaques existentes? ¿La manera en que se enseña el inglés en Brasil considera la variedad de acentos existentes? Poderíamos dizer que o inglês brasileiro é um mosaico de influências regionais? ¿Podríamos decir que el inglés brasileño es un mosaico de influencias regionales? A adaptação do inglês a contextos locais pode gerar novas formas de expressão, não acha? La adaptación del inglés a contextos locales puede generar nuevas formas de expresión, ¿no crees? Será que o sotaque regional impede a comunicação eficaz em inglês em contextos internacionais? ¿El acento regional impide la comunicación eficaz en inglés en contextos internacionales? A pronúncia do R no Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ser difícil de entender para falantes nativos? La pronunciación de la R en Río Grande do Sul, por ejemplo, ¿puede ser difícil de entender para los hablantes nativos? Acredita-se que a exposição a diferentes sotaques regionais melhora a capacidade de compreensão do inglês? ¿Se cree que la exposición a diferentes acentos regionales mejora la capacidad de comprensión del inglés? A informalidade presente em algumas regiões pode ser vista como um obstáculo ou uma característica interessante no inglês. La informalidad presente en algunas regiones puede verse como un obstáculo o una característica interesante en el inglés. Observa-se que a influência indígena na linguagem brasileira se reflete também no inglês falado? ¿Se observa que la influencia indígena en el lenguaje brasileño también se refleja en el inglés hablado? É interessante notar como o inglês é adaptado para expressar a cultura e os costumes de cada região? Es interesante notar cómo se adapta el inglés para expresar la cultura y las costumbres de cada región. Poderíamos dizer que o inglês brasileiro é tão diverso quanto a sua cultura? ¿Podríamos decir que el inglés brasileño es tan diverso como su cultura? A riqueza do vocabulário shakespeariano ainda ressoa na forma como nos expressamos hoje. La riqueza del vocabulario shakespeariano aún resuena en la forma en que nos expresamos hoy. Será que a popularização de certas expressões shakespearianas se deu pela sua beleza inerente ou por outros fatores? ¿Se debe la popularización de ciertas expresiones shakespearianas a su belleza inherente o a otros factores? Não é incomum encontrar ecos de Shakespeare em obras literárias contemporâneas, não acham? No es raro encontrar ecos de Shakespeare en obras literarias contemporáneas, ¿no creen? A influência do bardo inglês na construção de personagens complexos é inegável, mesmo séculos depois. La influencia del bardo inglés en la construcción de personajes complejos es innegable, incluso siglos después. Como a gramática utilizada por Shakespeare moldou as convenções da língua inglesa moderna? ¿Cómo la gramática utilizada por Shakespeare moldeó las convenciones del idioma inglés moderno? Observa-se que muitas frases idiomáticas que usamos diariamente têm origem nas peças de Shakespeare. Se observa que muchas frases idiomáticas que usamos diariamente tienen origen en las obras de Shakespeare. A adaptação das obras shakespearianas para o cinema e teatro mantém viva a sua linguagem.
La adaptación de las obras shakespearianas para el cine y el teatro mantiene viva su lengua. É fascinante como Shakespeare conseguia criar neologismos que se tornaram parte do léxico inglês. Es fascinante cómo Shakespeare lograba crear neologismos que se volvieron parte del léxico inglés. A profundidade psicológica dos personagens shakespearianos influenciou a forma como escrevemos sobre emoções. La profundidad psicológica de los personajes shakespearianos influyó en la forma en que escribimos sobre emociones. A utilização de metáforas e símiles por Shakespeare é uma marca registrada em sua obra, não? El uso de metáforas y símiles por Shakespeare es una marca registrada en su obra, ¿no? A forma como Shakespeare explorava temas universais ainda é relevante para a sociedade atual. La forma en que Shakespeare exploraba temas universales sigue siendo relevante para la sociedad actual. Será que o estudo de Shakespeare pode melhorar a compreensão da língua inglesa? ¿Podría el estudio de Shakespeare mejorar la comprensión del idioma inglés? A influência do bardo inglês se estende para além da literatura, alcançando a música e as artes visuais. La influencia del bardo inglés se extiende más allá de la literatura, alcanzando a la música y las artes visuales. Não é de se admirar que Shakespeare seja considerado o maior dramaturgo da língua inglesa. No es de extrañar que Shakespeare sea considerado el mayor dramaturgo de la lengua inglesa. A complexidade dos versos shakespearianos desafia até mesmo os falantes nativos da língua inglesa. La complejidad de los versos shakespearianos desafía incluso a los hablantes nativos del idioma inglés. A forma como Shakespeare retratava a condição humana continua a inspirar artistas e pensadores. La forma en que Shakespeare retrataba la condición humana continúa inspirando a artistas y pensadores. É impressionante como as peças de Shakespeare continuam a ser encenadas em todo o mundo. Es impresionante cómo las obras de Shakespeare siguen representándose en todo el mundo. A linguagem shakespeariana, embora antiga, ainda possui uma beleza e expressividade notáveis. El lenguaje shakespeariano, aunque antiguo, aún posee una belleza y expresividad notables. Será que literally é usado corretamente na maioria das vezes em inglês? ¿Se usa, literally, correctamente la mayoría de las veces en inglés? Não acha estranho como advice e advise confundem tanta gente? ¿No te parece raro como advice y advice confunden a tanta gente? A diferença entre affect e effect sempre me deixou na dúvida. La diferencia entre affect y effect siempre me ha dejado en duda. Em inglês, usar less em vez de fever é um erro bem comum, não? En español, usar menos en lugar de pocos es un error muy común, ¿no? Quantas vezes já viu irregardless sendo usado quando o correto é regardless? ¿Cuántas veces has visto irregardless usado cuando lo correcto es regardless? É impressionante como a pronúncia de confortable pode ser um desafio para brasileiros. Es impresionante cómo la pronunciación de comfortable puede ser un desafío para los brasileños. Acredita que muita gente ainda troca den e de em frases? ¿Crees que mucha gente todavía confunde then y dan en las frases? Não se esqueça de que borrow é emprestar e lend é pedir emprestado. No olvides que borrow es prestar y lend es pedir prestado. A preposição correta para depender nem sempre é fácil de lembrar, concorda? La preposición correcta para depender
no siempre es fácil de recordar, ¿verdad? Em inglês, a ordem das palavras em frases condicionais faz toda a diferença. En español, el orden de las palabras en oraciones condicionales hace toda la diferencia. A utilização de farter e furter pode ser sutil, mas importante. El uso de farther y further puede ser sutil, pero importante. É comum ver erros na concordância verbal com a lot of em inglês, não é? Es común ver errores en la concordancia verbal con a lot of en inglés, ¿verdad? A distinção entre continuous e continual costuma gerar confusão. La distinción entre continuous y continual suele generar confusión. Em inglês, a forma de expressar quantidade com much e many é diferente do português. En español, la forma de expresar cantidad con much y many es diferente del portugués. Acredita que a utilização de tempos verbais em inglês pode ser bem complexa? ¿Crees que el uso de los tiempos verbales en inglés puede ser bastante complejo? Não se esqueça da importância dos artigos definidos e indefinidos em inglês. No olvides la importancia de los artículos definidos e indefinidos en inglés. Acredita que a utilização de would para expressar hábitos no passado é um erro comum? ¿Crees que el uso de would para expresar hábitos en el pasado es un error común? Acredita que a utilização de suppose e assume são frequentemente confundidas? ¿Crees que el uso de suppose y assume se confunden frecuentemente? Será que o inglês continuará sendo a língua franca dominante nos próximos 50 anos? ¿Seguirá siendo el inglés la lengua franca dominante en los próximos 50 años? A crescente influência de outras línguas como o mandarim representa uma ameaça real ao status do inglês. La creciente influencia de otros idiomas, como el mandarín, representa una amenaza real al estatus del inglés. Não acha fascinante como a tecnologia está moldando a evolução da língua inglesa? ¿No te parece fascinante cómo la tecnología está moldeando la evolución del idioma inglés? Observa-se uma padronização do inglês global, mas até que ponto isso simplifica ou empobrece a comunicação? Se observa una estandarización del inglés global, pero ¿hasta qué punto esto simplifica o empobrece la comunicación? Acredita-se que o inglês se tornará ainda mais fragmentado em dialetos regionais distintos? ¿Se cree que el inglés se fragmentará aún más en dialectos regionales distintos? Quão importante é a manutenção da diversidade linguística frente à hegemonia do inglês? ¿Qué tan importante es el mantenimiento de la diversidad lingüística frente a la hegemonía del inglés? A expansão do ensino de inglês online está democratizando o acesso à língua ou apenas reforçando desigualdades? ¿La expansión de la enseñanza del inglés en línea está democratizando el acceso al idioma, o simplemente reforzando las desigualdades? Considerando a ascensão da inteligência artificial, o papel do inglês como ferramenta de comunicação poderá ser alterado? Considerando el auge de la inteligencia artificial, ¿podría cambiar el papel del inglés como herramienta de comunicación? A influência cultural dos países anglófonos ainda é o principal motor da disseminação do inglês no mundo? ¿La influencia cultural de los países angloparlantes sigue siendo el principal motor de la difusión del inglés en el mundo? Será que a simplificação gramatical do inglês facilitará sua adoção por falantes não nativos? ¿Facilitará la simplificación gramatical del inglés su adopción por hablantes no nativos? Acredita-se que o inglês se tornará uma língua verdadeiramente global,
com múltiplas normas e padrões? ¿Se cree que el inglés se convertirá en una lengua verdaderamente global, con múltiples normas y estándares? Não seria interessante analisar como o inglês está sendo adaptado em diferentes contextos culturais? ¿No sería interesante analizar cómo se está adaptando el inglés en diferentes contextos culturales? A crescente importância do inglês nos negócios e na ciência é inegável, mas quais são os impactos disso? La creciente importancia del inglés en los negocios y la ciencia es innegable, pero ¿cuáles son los impactos de esto? Observa-se uma tendência de hibridização do inglês com outras línguas, criando novas formas de expressão? Se observa una tendencia a la hibridización del inglés con otras lenguas, creando nuevas formas de expresión. Quão importante é a preservação das identidades linguísticas locais em um mundo cada vez mais globalizado? ¿Qué tan importante es la preservación de las identidades lingüísticas locales en un mundo cada vez más globalizado? Acredita-se que o inglês se tornará uma língua menos associada a um país específico e mais a uma comunidade global? ¿Se cree que el inglés se convertirá en una lengua menos asociada a un país específico y más a una comunidad global? Não acha surpreendente como o inglês se tornou tão essencial para a comunicação em diversas áreas do conhecimento? ¿No te parece sorprendente cómo el inglés se ha vuelto tan esencial para la comunicación en diversas áreas del conocimiento? A influência da cultura pop americana continua sendo um fator determinante na popularidade do inglês? La influencia de la cultura pop estadounidense sigue siendo un factor determinante en la popularidad del inglés. A riqueza do vocabulário inglês frequentemente encontra suas raízes em obras literárias clássicas, não é mesmo? La riqueza del vocabulario inglés frecuentemente encuentra sus raíces en obras literarias clásicas, ¿verdad? Será que a literatura inglesa moderna ainda exerce a mesma influência na evolução da língua que seus predecessores? ¿Será que la literatura inglesa moderna aún ejerce la misma influencia en la evolución del idioma que sus predecesores? Não se pode negar o impacto de Shakespeare na formação do inglês contemporâneo, com expressões que usamos até hoje. No se puede negar el impacto de Shakespeare en la formación del inglés contemporáneo, con expresiones que usamos hasta hoy. A forma como autores ingleses exploram a ambiguidade e o simbolismo enriquece profundamente nossa compreensão da língua. La forma en que los autores ingleses exploran la ambigüedad y el simbolismo enriquece profundamente nuestra comprensión del idioma. Observa-se que a tradução de obras literárias inglesas para o português por vezes revela nuances culturais difíceis de capturar. Se observa que la traducción de obras literarias inglesas al portugués, a veces, revela matices culturales difíciles de capturar. A literatura inglesa, ao longo dos séculos, tem sido um espelho das transformações sociais e linguísticas da sociedade. La literatura inglesa, a lo largo de los siglos, ha sido un espejo de las transformaciones sociales y lingüísticas de la sociedad. Quão importante é o estudo de textos literários ingleses para a aquisição de fluência e precisão no idioma? ¿Qué tan importante es el estudio de textos literarios ingleses para la adquisición de fluidez y precisión en el idioma? Acredita-se que a leitura de romances ingleses expande o repertório lexical e melhora a capacidade interpretativa. Se cree que la lectura de novelas inglesas amplía el repertorio léxico y mejora la capacidad interpretativa. Não é incomum encontrar arcaísmos na literatura inglesa que, embora raros no uso cotidiano, enriquecem a história da língua. No es inusual encontrar arcaísmos en la literatura inglesa que, aunque raros en el uso cotidiano, enriquecen la historia del idioma.
A poesia inglesa, com sua musicalidade e ritmo, oferece uma perspectiva única sobre a beleza e expressividade do idioma. La poesía inglesa, con su musicalidad y ritmo, ofrece una perspectiva única sobre la belleza y expresividad del idioma. Considerando a diversidade de dialetos na Inglaterra, como a literatura inglesa contribui para a padronização da língua? Considerando la diversidad de dialectos en Inglaterra, ¿cómo contribuye la literatura inglesa a la estandarización del idioma? A influência de autores como Jane Austen na construção de personagens e narrativas moldou a forma como contamos histórias em inglês. La influencia de autores como Jane Austen en la construcción de personajes y narrativas moldeó la forma en que contamos historias en inglés. A literatura inglesa, ao apresentar diferentes perspectivas e vozes, promove a inclusão e o respeito à diversidade linguística. La literatura inglesa, al presentar diferentes perspectivas y voces, promueve la inclusión y el respeto a la diversidad lingüística. A análise de obras literárias inglesas pode revelar preconceitos e estereótipos presentes na sociedade da época. El análisis de obras literarias inglesas puede revelar prejuicios y estereotipos presentes en la sociedad de la época. A forma como a literatura inglesa utiliza metáforas e figuras de linguagem enriquece a comunicação e estimula a criatividade. La forma en que la literatura inglesa utiliza metáforas y figuras retóricas enriquece la comunicación y estimula la creatividad. Será que a literatura inglesa contemporânea reflete as mudanças sociais e culturais do século XXI? ¿Refleja la literatura inglesa contemporánea los cambios sociales y culturales del siglo XXI? Acredita-se que a leitura de contos ingleses desenvolve a capacidade de síntese e atenção aos detalhes. Se cree que la lectura de cuentos ingleses desarrolla la capacidad de síntesis y la atención a los detalles. A literatura inglesa, ao longo do tempo, tem sido instrumento de crítica social e política. La literatura inglesa, a lo largo del tiempo, ha sido un instrumento de crítica social y política. A rápida evolução tecnológica tem remodelado significativamente o léxico inglês, não é mesmo? La rápida evolución tecnológica ha remodelado significativamente el léxico inglés, ¿verdad? Será que a abreviação constante em mensagens instantâneas está erodindo a precisão da escrita em inglês? Se preguntan si la abreviación constante en mensajes instantáneos está erosionando la precisión de la escritura en inglés. Observa-se uma crescente informalidade na linguagem inglesa online, refletindo a cultura digital. Se observa una creciente informalidad en el lenguaje inglés online, reflejando la cultura digital. Como as novas tecnologias influenciam a adoção de neologismos no inglês contemporâneo? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la adopción de neologismos en el inglés contemporáneo? Não acha interessante como emojis e GIFs complementam a comunicação escrita em inglês, às vezes substituindo palavras? ¿No te parece interesante cómo los emojis y los GIFs complementan la comunicación escrita en inglés, a veces sustituyendo palabras? A padronização da língua inglesa está sendo desafiada pela diversidade de dialetos online, principalmente em redes sociais? Está siendo desafiada la estandarización del idioma inglés por la diversidad de dialectos en línea, principalmente en las redes sociales. A inteligência artificial e os corretores ortográficos estão realmente melhorando a qualidade da escrita em inglês ou apenas mascarando erros? La inteligencia artificial y los correctores ortográficos realmente están mejorando la calidad de la escritura en inglés, o simplemente están ocultando errores. Considerando o uso massivo de tradutores automáticos, qual o futuro da aprendizagem do inglês? Considerando el uso masivo de traductores automáticos, ¿cuál es el futuro del aprendizaje del inglés?
A influência das plataformas de streaming e jogos online na disseminação de gírias e expressões informais em inglês é notável. La influencia de las plataformas de streaming y los juegos en línea en la difusión de jerga y expresiones informales en inglés es notable. A facilidade de acesso à informação online tem levado a um aumento da criatividade no uso do inglês, mas também a erros gramaticais? La facilidad de acceso a la información en línea ha llevado a un aumento de la creatividad en el uso del inglés, pero también a errores gramaticales. A cultura dos memes impacta diretamente na maneira como as pessoas se comunicam em inglês, criando novas formas de expressão. La cultura de los memes impacta directamente en la manera como las personas se comunican en inglés, creando nuevas formas de expresión. A velocidade com que a tecnologia avança dificulta a criação de normas gramaticais para o inglês online, não concorda? La velocidad con la que avanza la tecnología dificulta la creación de normas gramaticales para el inglés en línea, ¿no crees? A proliferação de hashtags e palavras-chave influencia a estrutura das frases em inglês, tornando-as mais concisas? La proliferación de hashtags y palabras clave influye en la estructura de las frases en inglés, haciéndolas más concisas. A escrita em inglês nas redes sociais frequentemente ignora as regras tradicionais de pontuação, o que pode gerar ambiguidade. La escritura en inglés en las redes sociales a menudo ignora las reglas tradicionales de puntuación, lo que puede generar ambigüedad. A utilização de voz para texto está alterando a forma como as pessoas escrevem em inglês, priorizando a oralidade? El uso de voz a texto está cambiando la forma en que las personas escriben en inglés, priorizando la oralidad. A criação de comunidades online com jargões específicos está fragmentando o inglês em diferentes dialetos virtuais. La creación de comunidades en línea con jergas específicas está fragmentando el inglés en diferentes dialectos virtuales. A influência de influenciadores digitais na disseminação de novas palavras e expressões em inglês é cada vez maior. La influencia de los influencers digitales en la difusión de nuevas palabras y expresiones en inglés es cada vez mayor. Será que a tecnologia está tornando o inglês mais acessível, mas também menos preciso e formal? ¿Será que la tecnología está haciendo el inglés más accesible, pero también menos preciso y formal? Será que algumas palavras em inglês deveriam simplesmente desaparecer do uso? ¿Será que algunas palabras en inglés deberían simplemente desaparecer del uso? Não acha intrigante como certas expressões inglesas se tornaram obsoletas com o tempo? ¿No te parece intrigante cómo ciertas expresiones inglesas se han vuelto obsoletas con el tiempo? Em sua opinião, existe algum termo em inglês que já cumpriu seu propósito e pode ser deixado de lado? En tu opinión, ¿existe algún término en inglés que ya haya cumplido su propósito y pueda ser dejado de lado? Considerando a evolução constante da língua inglesa, quais palavras parecem desnecessárias hoje em dia? Considerando la evolución constante del idioma inglés, ¿qué palabras parecen innecesarias hoy en día? Acredita que a remoção de certas palavras do inglês simplificaria o aprendizado para falantes não nativos? ¿Crees que eliminar ciertas palabras del inglés simplificaría el aprendizaje para hablantes no nativos? Quais palavras em inglês soam particularmente antiquadas ou confusas para você? ¿Qué palabras en inglés suenan particularmente anticuadas o confusas para ti? Não seria interessante uma espécie de limpeza no vocabulário inglês, eliminando termos redundantes? ¿No sería interesante una especie de limpieza en el vocabulario inglés, eliminando términos redundantes? Em que medida a cultura popular influencia a permanência de palavras consideradas ultrapassadas em inglês?
¿En qué medida la cultura popular influye en la permanencia de palabras consideradas obsoletas en inglés? Poderíamos argumentar que algumas expressões inglesas são mantidas vivas apenas pela nostalgia? ¿Podríamos argumentar que algunas expresiones inglesas se mantienen vivas solo por la nostalgia? A complexidade do inglês não seria reduzida se nos livrássemos de palavras com múltiplos significados? ¿La complejidad del inglés no se reduciría si nos deshiciéramos de palabras con múltiples significados? Não acha que a internet e as redes sociais estão acelerando o processo de desuso de certas palavras em inglês? ¿No crees que Internet y las redes sociales están acelerando el proceso de desuso de ciertas palabras en inglés? Quais palavras em inglês você considera que são verdadeiros fósseis linguísticos? ¿Qué palabras en inglés consideras que son verdaderos, fósiles, lingüísticos? Será que a busca por uma linguagem mais inclusiva pode levar à aposentadoria de termos problemáticos em inglês? ¿Podrá la búsqueda de un lenguaje más inclusivo llevar a la jubilación de términos problemáticos en inglés? Não seria válido questionar a necessidade de manter palavras que carregam conotações negativas em inglês? ¿No sería válido cuestionar la necesidad de mantener palabras que cargan connotaciones negativas en inglés? Quais palavras em inglês você acha que são substituíveis por termos mais simples e diretos? ¿Qué palabras en inglés crees que se pueden sustituir por términos más simples y directos? Não seria interessante analisar como a influência de outras línguas pode contribuir para o desuso de certas palavras em inglês? ¿No sería interesante analizar cómo la influencia de otras lenguas puede contribuir al desuso de ciertas palabras en inglés? Quais palavras em inglês parecem ser usadas apenas por hábito, sem um propósito real? ¿Qué palabras en inglés parecen usarse solo por hábito, sin un propósito real? Não acha que a constante criação de neologismos em inglês torna algumas palavras obsoletas quase instantaneamente? ¿No crees que la constante creación de neologismos en inglés hace que algunas palabras queden obsoletas casi instantáneamente? A entonação em inglês frequentemente causa confusão para falantes de português, não é mesmo? La entonación en inglés frecuentemente causa confusión para hablantes de portugués, ¿verdad? Será que a falta de correspondência entre grafia e pronúncia dificulta o aprendizado? ¿La falta de correspondencia entre ortografía y pronunciación dificulta el aprendizaje? Observo que muitos alunos têm dificuldade em distinguir sons como TH e F. Observo que muchos alumnos tienen dificultad en distinguir sonidos como TH y F. Não acha intrigante como a posição da língua impacta tanto na clareza? ¿No te parece intrigante cómo la posición de la lengua impacta tanto en la claridad? Acredito que a exposição constante à fala nativa é crucial para melhorar a pronúncia. Creo que la exposición constante al habla nativa es crucial para mejorar la pronunciación. É notável como a influência do sotaque materno pode persistir mesmo após anos de estudo. Es notable cómo la influencia del acento materno puede persistir incluso después de años de estudio. A prática com minimal pairs parece ser uma ferramenta eficaz, concorda? La práctica con pares mínimos parece ser una herramienta eficaz, ¿estás de acuerdo? Será que a timidez dos alunos impede que eles se arrisquem a falar e praticar? ¿Será que la timidez de los alumnos impide que se arriesguen a hablar y practicar? A dificuldade em reproduzir os sons do inglês pode gerar frustração nos estudantes. La dificultad para reproducir los sonidos del inglés puede generar frustración en los estudiantes.
Não é incomum que alunos troquem V por B devido à similaridade na nossa língua. No es inusual que los alumnos cambien V por B debido a la similitud en nuestro idioma. Acredito que a consciência fonética pode ajudar muito no desenvolvimento da pronúncia correta. Creo que la conciencia fonética puede ayudar mucho en el desarrollo de la pronunciación correcta. Será que o uso de tecnologia, como aplicativos e vídeos, pode facilitar a aprendizagem? ¿Crees que el uso de tecnología, como aplicaciones y videos, puede facilitar el aprendizaje? Observo que alguns alunos têm dificuldade em lidar com as diferentes variações regionais do inglês. Observo que algunos alumnos tienen dificultad en lidiar con las diferentes variaciones regionales del inglés. Não acha importante trabalhar a pronúncia desde os primeiros níveis de aprendizado? ¿No crees importante trabajar la pronunciación desde los primeros niveles de aprendizaje? Acredito que o feedback individualizado é essencial para corrigir erros específicos. Creo que la retroalimentación individualizada es esencial para corregir errores específicos. Será que a falta de familiaridade com o ritmo e a melodia do inglês atrapalha? ¿Será que la falta de familiaridad con el ritmo y la melodía del inglés dificulta? Observo que alguns alunos se sentem inseguros ao tentar imitar a pronúncia nativa. Observo que algunos alumnos se sienten inseguros al intentar imitar la pronunciación nativa. Não acha que a cultura do silêncio em sala de aula pode inibir a prática oral? ¿No cree que la cultura del silencio en el aula puede inhibir la práctica oral? Acredito que narrativas cativantes desbloqueiam um entendimento mais profundo da cultura inglesa. Creo que las narrativas cautivadoras desbloquean una comprensión más profunda de la cultura inglesa. Não é apenas gramática, mas a forma como os ingleses constroem suas histórias que realmente ressoa. No es solo gramática, sino la forma en que los ingleses construyen sus historias lo que realmente resuena. Observar filmes e séries em inglês com atenção aos detalhes da trama pode ser incrivelmente útil. Observar películas y series en inglés con atención a los detalles de la trama puede ser increíblemente útil. Será que a imersão em contos populares ingleses ajuda na memorização de vocabulário? ¿Ayuda la inmersión en cuentos populares ingleses a memorizar vocabulario? A riqueza da literatura inglesa oferece um panorama fascinante da evolução da língua. La riqueza de la literatura inglesa ofrece un panorama fascinante de la evolución del idioma. Compartilhar experiências pessoais em inglês, mesmo que simples, fortalece a confiança na comunicação. Compartir experiencias personales en inglés, incluso si son simples, fortalece la confianza en la comunicación. A maneira como os personagens interagem em narrativas inglesas revela nuances culturais importantes. La manera en que los personajes interactúan en narrativas inglesas revela importantes matices culturales. Quão essencial é a prática da escrita criativa em inglês para internalizar estruturas gramaticais? ¿Qué tan esencial es la práctica de la escritura creativa en inglés para internalizar estructuras gramaticales? A beleza das canções em inglês reside na sua capacidade de transmitir emoções através da linguagem. La belleza de las canciones en inglés reside en su capacidad para transmitir emociones a través del lenguaje. Será que a análise de poemas ingleses pode aprimorar a compreensão da prosódia e do ritmo? ¿Podría el análisis de poemas ingleses mejorar la comprensión de la prosodia y el ritmo? A construção de um diário em inglês relatando eventos cotidianos pode ser uma ferramenta poderosa. La construcción de un diario en inglés,
relatando eventos cotidianos, puede ser una herramienta poderosa. Não se trata apenas de traduzir palavras, mas de sentir a história como um falante nativo. No se trata solo de traducir palabras, sino de sentir la historia como un hablante nativo. A imersão em podcasts e audiolivros em inglês expande o vocabulário de forma natural. La inmersión en podcast y audiolibros en inglés expande el vocabulario de forma natural. Acredita-se que a adaptação de contos clássicos para o inglês moderno facilita a compreensão. Se cree que la adaptación de cuentos clásicos al inglés moderno facilita la comprensión. Quão importante é a interpretação de peças teatrais em inglês para entender o contexto cultural? ¿Qué tan importante es la interpretación de obras de teatro en inglés para comprender el contexto cultural? Acredito que a criação de personagens fictícios e suas histórias em inglês estimula a imaginação. Creo que la creación de personajes ficticios y sus historias en inglés estimula la imaginación. Não é incomum que a análise de discursos históricos em inglês revele padrões linguísticos interessantes. No es inusual que el análisis de discursos históricos en inglés revele patrones lingüísticos interesantes. Será que a prática da dublagem de trechos de filmes em inglês melhora a pronúncia e a fluência? ¿La práctica de doblar fragmentos de películas en inglés mejora la pronunciación y la fluidez? Será que a ênfase em polidez no inglês reflete uma cultura mais indireta? ¿Refleja el énfasis en la cortesía en inglés una cultura más indirecta? Não acha interessante como a flexibilidade gramatical do inglês permite adaptação constante, espelhando uma sociedade aberta a mudanças? ¿No te parece interesante cómo la flexibilidad gramatical del inglés permite una adaptación constante, reflejando una sociedad abierta a los cambios? Observa-se que o vocabulário inglês com tantas palavras de origem estrangeira demonstra uma história de intercâmbio cultural intenso. Se observa que el vocabulario inglés, con tantas palabras de origen extranjero, demuestra una historia de intercambio cultural intenso. Acredita-se que a importância dada à individualidade na cultura anglo-saxônica se manifesta no uso frequente de pronomes pessoais. Se cree que la importancia dada a la individualidad en la cultura anglosajona se manifiesta en el uso frecuente de pronombres personales. Como a obsessão por regras gramaticais, às vezes vista no inglês, pode indicar uma valorização da ordem e precisão. Como la obsesión por las reglas gramaticales, a veces vista en el inglés, puede indicar una valoración del orden y la precisión? Não seria surpreendente se a falta de formalidade em certas expressões inglesas mostrasse uma cultura mais igualitária? ¿No sería sorprendente si la falta de formalidad en ciertas expresiones inglesas mostrara una cultura más igualitaria? Poderíamos argumentar que a grande quantidade de eufemismos em inglês revela um desejo de evitar conflitos diretos? ¿Podríamos argumentar que la gran cantidad de eufemismos en inglés revela un deseo de evitar conflictos directos? A maneira como o inglês lida com títulos e pronomes de tratamento, será que demonstra uma hierarquia social menos rígida? La forma en que el inglés maneja los títulos y los pronombres de tratamiento, ¿refleja una jerarquía social menos rígida? É notável como a linguagem informal inglesa, cheia de gírias e abreviações, reflete uma cultura jovem e dinâmica. Es notable como el lenguaje informal inglés, lleno de jerga y abreviaciones, refleja una cultura joven y dinámica. A influência da literatura inglesa na formação de padrões linguísticos não seria um reflexo dos valores estéticos e morais da época? La influencia de la literatura inglesa en la formación de patrones lingüísticos, ¿no sería un reflejo de los valores estéticos y morales de la época?
Acredita-se que a preferência por frases curtas e diretas no inglês moderno espelha uma cultura da eficiência e praticidade. Se cree que la preferencia por frases cortas y directas en el inglés moderno refleja una cultura de eficiencia y practicidad. Não acha curioso como a evolução do inglês, com suas constantes simplificações, demonstra uma busca por clareza e acessibilidade? ¿No te parece curioso cómo la evolución del inglés, con sus constantes simplificaciones, demuestra una búsqueda de claridad y accesibilidad? Observa-se que a linguagem corporal, frequentemente usada em conjunto com o inglês, complementa e reforça valores culturais implícitos. Se observa que el lenguaje corporal, frecuentemente usado en conjunto con el inglés, complementa y refuerza valores culturales implícitos. Poderíamos dizer que a importância dada à comunicação não verbal na cultura anglo-saxônica se manifesta no uso expressivo de entonação e gestos? Podríamos decir que la importancia dada a la comunicación no verbal en la cultura anglosajona se manifiesta en el uso expresivo de entonación y gestos. É interessante notar como a linguagem publicitária em inglês, com suas estratégias persuasivas, reflete os valores de consumo e individualismo. Es interesante notar cómo el lenguaje publicitario en inglés, con sus estrategias persuasivas, refleja los valores de consumo e individualismo. A maneira como o inglês lida com a ambiguidade, será que demonstra uma cultura tolerante à interpretação e subjetividade? La forma en que el inglés maneja la ambigüedad, ¿acaso demuestra una cultura tolerante a la interpretación y subjetividad? Não seria exagerado afirmar que a linguagem jurídica em inglês, com sua precisão e formalidade, reflete uma cultura preocupada com a justiça e o devido processo legal? Sería exagerado afirmar que el lenguaje jurídico en inglés, con su precisión y formalidad, refleja una cultura preocupada por la justicia y el debido proceso legal? Acredita-se que a linguagem científica em inglês, com sua objetividade e clareza, reflete uma cultura valorizando a razão e o conhecimento empírico. Se cree que el lenguaje científico en inglés, con su objetividad y claridad, refleja una cultura que valora la razón y el conocimiento empírico. Será que a pronúncia de schedule é realmente tão diferente entre o inglês britânico e o americano? ¿Es realmente tan diferente la pronunciación de schedule entre el inglés británico y el estadounidense? Não sabia que a grafia de algumas palavras varia tanto, como color e color. No sabía que la ortografía de algunas palabras varía tanto, como color y color. A entonação no inglês britânico parece mais formal, não é mesmo? La entonación en inglés británico parece más formal, ¿verdad? É interessante como o vocabulário cotidiano pode ser completamente diferente em cada variante. Es interesante cómo el vocabulario cotidiano puede ser completamente diferente en cada variante. A utilização de have got é muito mais comum no inglês britânico do que no americano, correto? El uso de have got es mucho más común en inglés británico que en el americano, ¿correcto? Acredito que a influência histórica explica muitas dessas diferenças linguísticas. Creo que la influencia histórica explica muchas de estas diferencias lingüísticas. Observa-se uma tendência de americanismos no inglês falado globalmente, não acha? Se observa una tendencia de americanismos en el inglés hablado globalmente, ¿no crees? A preposição utilizada com at the weekend versus on the weekend é um detalhe curioso. La preposición utilizada con at the weekend versus on the weekend es un detalle curioso. A forma como se constrói uma pergunta no inglês britânico pode soar mais polida em comparação. La forma en que se construye una pregunta en inglés británico puede sonar más pulida, en comparación.
Acredita-se que a simplificação ortográfica seja uma característica marcante do inglês americano. Se cree que la simplificación ortográfica es una característica destacada del inglés americano. A utilização de shall é bem menos frequente no inglês americano, não é verdade? El uso de shall es mucho menos frecuente en inglés americano, ¿verdad? É notável como a gíria evolui de maneiras distintas em cada país. Es notable cómo la jerga evoluciona de maneras distintas en cada país. Acredito que aprender as duas variantes enriquece muito o conhecimento da língua inglesa. Creo que aprender las dos variantes enriquece mucho el conocimiento del idioma inglés. Não me surpreende a diversidade de sotaques dentro do próprio Reino Unido e dos Estados Unidos. No me sorprende la diversidad de acentos dentro del propio Reino Unido y de los Estados Unidos. É fascinante como a mesma língua pode ter tantas nuances regionais. Es fascinante cómo el mismo idioma puede tener tantos matices regionales. Observa-se que o inglês americano tende a ser mais direto e informal em geral. Se observa que el inglés americano tiende a ser más directo e informal, en general. Acredita-se que o inglês britânico preserve algumas estruturas gramaticais mais antigas. Se cree que el inglés británico conserva algunas estructuras gramaticales más antiguas. Não sabia que a forma de expressar datas é diferente, como September de 10th versus September 10th. No sabía que la forma de expresar fechas es diferente, como September the 10th versus September 10th. Será que poderíamos discutir a importância de uma linha de assunto clara em e-mails profissionais? ¿Podríamos discutir la importancia de una línea de asunto clara en los correos electrónicos profesionales? Acredito que a concisão é fundamental para garantir que a mensagem seja lida integralmente. Creo que la concisión es fundamental para garantizar que el mensaje se lea en su totalidad. Não acha que o uso de saudações formais ainda é relevante no ambiente corporativo? ¿No cree que el uso de saludos formales todavía es relevante en el entorno corporativo? Em sua experiência, quais erros são mais comuns em e-mails de negócios? En su experiencia, ¿cuáles errores son más comunes en correos electrónicos de negocios? Considerando a diversidade cultural, como adaptar o tom da mensagem para diferentes destinatários? Considerando la diversidad cultural, ¿cómo adaptar el tono del mensaje para diferentes destinatarios? É interessante observar como a estrutura do e-mail pode influenciar a percepção do remetente. Es interesante observar cómo la estructura del correo electrónico puede influir en la percepción del remitente. Talvez devêssemos abordar a importância de revisar cuidadosamente antes de enviar, evitando ambiguidades. Quizás deberíamos abordar la importancia de revisar cuidadosamente antes de enviar, evitando ambigüedades. A clareza na chamada para ação é crucial para obter a resposta desejada, não é mesmo? La claridad en el llamado a la acción es crucial para obtener la respuesta deseada, ¿verdad? Em relação à formatação, quais elementos visuais você considera mais eficazes em um e-mail? En relación con el formato, ¿qué elementos visuales consideras más eficaces en un correo electrónico? Não seria produtivo analisarmos exemplos de e-mails bem-sucedidos para identificar boas práticas? ¿No sería productivo que analizáramos ejemplos de correos electrónicos exitosos para identificar buenas prácticas? A escolha das palavras certas pode fazer toda a diferença na transmissão da mensagem, concorda? La elección de las palabras correctas puede hacer toda la diferencia en la transmisión del mensaje, ¿estás de acuerdo?
Em tempos de sobrecarga de informações, como garantir que o e-mail se destaque na caixa de entrada? En tiempos de sobrecarga de información, ¿cómo garantizar que el correo electrónico destaque en la bandeja de entrada? Acredita que a utilização de emojis é apropriada em e-mails profissionais, dependendo do contexto? ¿Crees que el uso de emojis es apropiado en correos electrónicos profesionales, dependiendo del contexto? Será que a resposta automática deve ser personalizada para transmitir uma imagem mais profissional? ¿Debería personalizarse la respuesta automática para transmitir una imagen más profesional? Não acha que o uso de abreviações e jargões pode dificultar a compreensão da mensagem? ¿No crees que el uso de abreviaturas y jerga puede dificultar la comprensión del mensaje? Em sua opinião, qual o impacto de um e-mail bem escrito na construção do relacionamento com o cliente? En su opinión, ¿cuál es el impacto de un correo electrónico bien redactado en la construcción de la relación con el cliente? Talvez seja interessante discutirmos a importância de manter um registro organizado dos e-mails enviados. Quizás sea interesante que discutamos la importancia de mantener un registro organizado de los correos electrónicos enviados. Não seria útil abordarmos como lidar com e-mails difíceis ou reclamações de clientes por este canal? ¿No sería útil abordar cómo manejar correos electrónicos difíciles o quejas de clientes por este canal? Será que a ironia em inglês funciona da mesma forma que aqui no Brasil? ¿Se preguntará si la ironía en inglés funciona de la misma manera que aquí en Brasil? Não é fácil pegar as nuances do humor britânico, né? Parece tudo tão sutil. No es fácil captar los matices del humor británico, ¿verdad? Parece todo tan sutil. Acho fascinante como eles usam o sarcasmo para criar um clima leve. Me parece fascinante cómo usan el sarcasmo para crear un ambiente ligero. Em algumas situações, uma piada em inglês pode soar rude se mal interpretada. En algunas situaciones, un chiste en inglés puede sonar grosero si se interpreta mal. Observando conversas em inglês, percebe-se a importância do asterisco timing asterisco cômico. Observando conversaciones en inglés, se percibe la importancia del timing cómico. É impressionante como o humor inglês frequentemente se baseia em autodepreciação. Es impresionante cómo el humor inglés a menudo se basa en la autocrítica. Acredito que entender o contexto cultural é crucial para decifrar a ironia em inglês. Creo que entender el contexto cultural es crucial para descifrar la ironía en inglés. Não se deve levar tudo ao pé da letra quando alguém faz uma brincadeira em inglês, certo? No se debe tomar todo al pie de la letra cuando alguien hace una broma en inglés, ¿verdad? A utilização de eufemismos pode suavizar o impacto de uma piada potencialmente ofensiva. El uso de eufemismos puede suavizar el impacto de una broma potencialmente ofensiva. Em conversas informais, o humor é um ótimo quebra-gelo, mesmo em inglês. En conversaciones informales, el humor es un excelente rompehielos, incluso en inglés. A ironia pode ser uma forma de demonstrar afeto e proximidade, dependendo do tom. La ironía puede ser una forma de demostrar afecto y proximidad, dependiendo del tono. Acho que a dificuldade está em reconhecer quando estão sendo sinceros ou não. Creo que la dificultad está en reconocer cuando están siendo sinceros o no. Será que existe alguma regra geral para o uso da ironia em inglês? ¿Existe alguna regla general para el uso de la ironía en inglés? Não é incomum usar a hipérbole para criar um efeito cômico mesmo em inglês.
No es inusual usar la hipérbole para crear un efecto cómico, incluso en inglés. Acho engraçado como eles conseguem transformar situações cotidianas em piadas. Me parece gracioso cómo logran transformar situaciones cotidianas en chistes. Em algumas regiões, o humor inglês é mais direto e menos sutil do que em outras. En algunas regiones, el humor inglés es más directo y menos sutil que en otras. Não se deve ter medo de arriscar algumas piadas, mas com cautela. No se debe tener miedo de arriesgar algunas bromas, pero con cautela. Acredito que a prática constante é fundamental para dominar o humor em inglês. Creo que la práctica constante es fundamental para dominar el humor en inglés. Será que o uso excessivo de redes sociais está simplificando demais a gramática inglesa? ¿Será que el uso excesivo de las redes sociales está simplificando demasiado la gramática inglesa? Não acha fascinante como gírias em inglês se espalham globalmente através do TikTok? ¿No te parece fascinante cómo la jerga en inglés se difunde globalmente a través de TikTok? Observa-se uma tendência de abreviações e emojis substituindo palavras completas na comunicação online em inglês. Se observa una tendencia de abreviaturas y emojis sustituyendo palabras completas en la comunicación online en inglés. A rapidez com que as informações circulam nas redes sociais influencia a precisão do uso da língua inglesa? ¿La rapidez con la que circula la información en las redes sociales influye en la precisión del uso del idioma inglés? Como a cultura dos memes impacta o vocabulário e as expressões idiomáticas em inglês? ¿Cómo impacta la cultura de los memes el vocabulario y las expresiones idiomáticas en inglés? A exposição constante a diferentes sotaques de inglês nas redes sociais facilita o aprendizado da pronúncia? ¿La exposición constante a diferentes acentos del inglés en las redes sociales facilita el aprendizaje de la pronunciación? A escrita informal das redes sociais pode prejudicar a capacidade de redação formal em inglês? ¿Puede la escritura informal de las redes sociales perjudicar la capacidad de redacción formal en inglés? É possível notar uma padronização da linguagem inglesa online, com o surgimento de novas normas? ¿Es posible notar una estandarización del lenguaje inglés en línea, con el surgimiento de nuevas normas? A influência das redes sociais na comunicação em inglês é mais positiva ou negativa, considerando a diversidade cultural? La influencia de las redes sociales en la comunicación en inglés es más positiva o negativa, considerando la diversidad cultural. Acredita-se que as redes sociais estão criando uma nova forma de inglês, mais visual e menos textual? ¿Se cree que las redes sociales están creando una nueva forma de inglés, más visual y menos textual? Não seria interessante analisar como a linguagem inclusiva se manifesta nas redes sociais em inglês? ¿No sería interesante analizar cómo el lenguaje inclusivo se manifiesta en las redes sociales en inglés? A forma como as pessoas constroem suas identidades online afeta a maneira como se comunicam em inglês? La forma en que las personas construyen sus identidades online afecta la manera en que se comunican en inglés? A proliferação de notícias falsas nas redes sociais pode distorcer o significado das palavras em inglês? ¿Puede la proliferación de noticias falsas en las redes sociales distorsionar el significado de las palabras en inglés? A utilização de hashtags e trends influencia a criatividade na comunicação em inglês? ¿La utilización de hashtags y tendencias influye en la creatividad en la comunicación en inglés? Será que o uso constante de redes sociais está diminuindo a capacidade de concentração na leitura em inglês?
¿Será que el uso constante de redes sociales está disminuyendo la capacidad de concentración en la lectura en inglés? Não é impressionante como as redes sociais permitem que pessoas de diferentes países pratiquem inglês em tempo real? ¿No es impresionante cómo las redes sociales permiten que personas de diferentes países practiquen inglés en tiempo real? A forma como os influenciadores digitais utilizam a língua inglesa nas redes sociais pode impactar o aprendizado? ¿La forma en que los influencers digitales utilizan el idioma inglés en las redes sociales puede afectar el aprendizaje? Acredita-se que as redes sociais estão tornando a comunicação em inglês mais democrática e acessível? ¿Se cree que las redes sociales están haciendo la comunicación en inglés más democrática y accesible? Para aprimorar a escrita em inglês, podcasts com transcrições são excelentes. Para mejorar la escritura en inglés, los podcasts con transcripciones son excelentes. Não subestime o poder de ler artigos acadêmicos em inglês para expandir seu vocabulário. No subestimes el poder de leer artículos académicos en inglés para expandir tu vocabulario. Será que existem plataformas online gratuitas focadas em correção gramatical? ¿Existen plataformas en línea gratuitas enfocadas en corrección gramatical? Acredito que a prática constante, mesmo com textos curtos, faz toda a diferença. Creo que la práctica constante, incluso con textos cortos, hace toda la diferencia. Quais sites vocês recomendam para exercícios de escrita criativa em inglês? ¿Qué sitios web recomiendan para ejercicios de escritura creativa en inglés? Observar a estrutura de frases em livros de autores renomados pode ser muito inspirador. Observar la estructura de frases en libros de autores renombrados puede ser muy inspirador. Para mim, bom dicionário bilíngue é indispensável na hora de escrever em inglês. Para mí, un buen diccionario bilingüe es indispensable a la hora de escribir en inglés. A escrita técnica em inglês exige precisão e clareza, não é mesmo? La escritura técnica en inglés exige precisión y claridad, ¿verdad? Será que aplicativos de celular podem auxiliar na melhoria da escrita em inglês? ¿Pueden las aplicaciones de celular ayudar a mejorar la escritura en inglés? A revisão por falante nativo é crucial para identificar erros sutis. La revisión por un hablante nativo es crucial para identificar errores sutiles. Para quem está começando, talvez seja interessante focar em textos mais simples. Para quien está comenzando, quizás sea interesante enfocarse en textos más simples. Não acha que a escrita formal e informal exigem abordagens diferentes? ¿No crees que la escritura formal e informal requieren enfoques diferentes? Acredito que o feedback de professores é fundamental para progredir. Creo que la retroalimentación de los profesores es fundamental para progresar. Será que existem canais no YouTube com dicas específicas para escrita em inglês? ¿Hay canales en YouTube con consejos específicos para escribir en inglés? Para aprimorar a coesão textual, é importante usar conectivos adequados. Para mejorar la cohesión textual, es importante usar conectivos adecuados. Não se esqueça de verificar a concordância verbal e nominal ao escrever em inglês. No olvides revisar la concordancia verbal y nominal al escribir en inglés. Será que existem cursos online com foco em redação acadêmica em inglês? ¿Existen cursos en línea con enfoque en redacción académica en inglés? Para mim, a escrita de e-mails profissionais exige atenção aos detalhes. Para mí,
La redacción de correos electrónicos profesionales requiere atención al detalle.